anak, no? Pagka-bright ani akong anak. Ayan, naka-ready agad si Papi, guys. Basta tumayo na ako, mga palangga. Ayan, si Papi ready na po para po sa aming ehersisyo. So, mag-greet usa ka sa imong viewers, iho ko. Say good morning to your viewers and say hello. Say good morning to your viewers, anak ko. Say good morning, guys. Good morning, happy Tuesday. So, today's episode, magsasayaw po kami ni Mama Lisa. Unsaya atong sayawan, anak. Kuradang, cha-cha lambada dayang-dayang. Ayan po, inaantok agad si Papi, guys. Good morning. So, samahan niyo po kami mag-ehersisyo ngayon, guys, ng aking palanggang anak na si Papi. Magsayaw na po kami mag-ehersisyo, guys. Ang sayawan na to, anak. Ay, kabugat, ay. Kasi itong sayawan, bibi ko. Feliz Navidad, pura pam pam puri papam. I wanna wish you a Merry Christmas. Para papam, para pam, papam, pam. Para papam, papam, papam. Para pam, para pam. Param, papapam. Param, papapam. Param, papapam. Para pam, pam, puri, papam. Puram, papipum. Puram, papipum. Puram, para pam, puri, pam, pam, puri, papam. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. Wish you now. Na 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 ni na ni ni na 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 ni na ni na 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 ni na 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 Agoy, Mama Lisa. Mama Lisa, nahihilo ako, Mama Lisa. Ingon ni Papi, Mama Lisa, love ka, Mama. Ingon ni Papi. Ayan, guys. Tapos na po kami nag-ehersisyo. Kapuya, guys. Thank you for watching, everyone. Happy Tuesday. I love you all. Mua, mua, mua.